bars na kayo. Fa. F-A. Sige. That's fa. Fa. Pa. Ano, congratulations. Da. Pada. Butang da. Ay, Da, galili. adi. Hindi ako sugod na. Okay, so ba? Yes. Ordinary song. Sorry. A special girl like you. From a simple life that's so in love with you. I'm in that command to show the diamonds that glow. Merlin sent to take you where you go. Yay. But if you ever Let's learn things. Isa yung verse na sa ba? So, Nalimot ko sa... square. What's square? But if you But if This is you square. ever find yourself No, the shapes. Bakit? Square, but Lemon sense ba yan, di? square. Lemon sense? F. Gusto mo ng F, B? Ha? F. Sa gitara? Nalimot ko. Ang ko na natin. Star. But if you ever find yourself Heart. tired of all the games you play. Kung ano, if pag-aralan sa if. Start ba direct? Ayan. Gusto mo ng F? Yay. Gusto mo ng F, eh! So, kung if. Dara na. F. Number okay. One. Diyan na siya. One. Dara na rin sa opos. Like one like this, straight. No, one can also be this. Like this. Oh. I got one. That's one. Dara na rin. Sa kana ka, B. Sa A kana. two. Okay, let me turn it. Sarap ba ito? Try to. Okay na. Diba ka na? So, ayan. Wonderful. Four. Ayan, sabi. Bakit na yung kalubang? Four. Lacking na. Kana naman ang nagkanta nga gitar. Four can be like this. Bakit na yung kalubang na mo? This is not hard. This is the handsome. Nakaumarin ako. Handsome and make boy. Asa na po ko ato dali? Wa, nung Tada! po. Asa na po ato di? Wala lagi. Asa ba to? PDF man na. PDF. Ano siya ba ako? Ito nang kaya. PDF. Okay. Yeah. Asa na matana? Balik lang. Sige. Okay. 1, 2, 3, kanta Wait tayo. lang.